हम आपको थ्रस्ट देने के लिए टॉवल का यूज करेंगे। इससे आपकी स्पाइन पूरी जो होगी उस एक माइल्ड सा स्ट्रेच आएगा, थ्रस्ट आएगा, जिसकी वजह से पूरी मसल जो भी आपकी नाइट्रोजन गैस आपकी बॉडी में बनी हुई है ऑन योर स्पाइन स्पेशली वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, रिलैक्स इजी। आपको बॉडी में बिल्कुल लूज रखनी है, आराम से, जस्ट बी कंफर्टेबल, रिलैक्स इजी, नाइस, डन। ठीक है, आप गर्दन छोड़ दीजिए, हाँ छोड़ दीजिए, आपने नेक को डिप कर दीजिए, रिलैक्स, नाइस, इजी, सांस बिल्कुल रिलैक्स। अभी आपको कुछ थर्स्ट फील हुआ? वेरी माइनर। वेरी माइनर, हटता था हल्का सा? हाँ, झट वो एक टिंच सा फील आया। ठीक है, और नीचे तक गया या फिर यहीं तक गया? परफेक्ट, अपर बॉडी बहुत बढ़िया, रिलैक्स। वापस एक बार लास्ट थर्स्ट आएगा। अदरवाइज इट शुड कम फ्रॉम नाउ। नहीं, इट शुड कम टिल हियर। टिल हियर ना? ठीक है, इट इज कमिंग टिल हियर। ठीक है, मैंने कहना थोड़ा सा आई थिंक इट इज हैपनिंग बिकॉज़ आई एम फीलिंग कॉन्शियस। माइट बी इट इज सो। हां, माइट बी पॉसिबल। नाइस, रिलैक्स, इजी, ऑलराइट। Yes. Now it came from this part to this part. वेरी गुड। कैसा लग रहा है मूवी? Feeling very, very better. वेरी बेटर, Relaxed. रिलैक्स्ड। कहाँ तक स्ट्रेच फील आया आपको? From this body part till here. वेरी गुड, Till my hair. एज इन टिल योर बिलो द स्टर्नम के नीचे से लेके आपके नेक तक पूरा। Yeah. परफेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा टो स्ट्रेच करेंगे। आपकी बैठिए, लेट रहिए आप आराम से। और फिंगर्स को सेट कर रहा हूँ, ठीक है। आप बॉडी को लूज रखिएगा। गुड जॉब, नाइस। बॉडी लूज मैम, गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आराम से, गुड, नाइस, इजी। ये थोड़ा टाइट हो रहा है, नाइस, रिलैक्स, नाइस, इजी। बॉडी को लूज रखिए मैम, जब स्ट्रेच कर रहा हूँ। रिलैक्स, गुड जॉब, बहुत अच्छा, रिलैक्स। रहे थे, अब उसको रीसेट करना है। ठीक है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, घुटना थोड़ा सा बेंड कर लेंगे, रिलैक्स। So when I say breathe in, you would breathe in. When I say breathe out, you would release it from your mouth. And you need to release it very slow. All right? Nice. So breathe in from nose. Nose and exhale it from your mouth. Fine? Nice. Now breathe in. Breathe out. नहीं, अभी getting that. Relax it. Breathe in. Breathe out. Again, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Relax. Done. Straight. फिर से एक माइनस थर्स्ट इस तरफ देना है, ठीक है? सेम वे इस हाथ को पूरा उधर रखिए, इस हाथ को उधर रखिए पूरा। That's nice. Breathe in, breathe out. Nice. Breathe in, breathe out. गुड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड। अब उसको फिर से एक बार हल्का सा थ्रस्ट देंगे मैं इस तरफ, थोड़ा सेंटर में आइए आराम से, परफेक्ट, रिलैक्स, नाइस, ये गुड जॉब, इजी, नाइस। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नाइस, आराम से सांस छोड़िए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, गुड, बहुत वेरी गुड। कैसा लग रहा है आपको? Relaxed. Relaxed? The pain is gone. वंडरफुल, परफेक्ट, नाइस, नाइस। अब आप करवट लेके एक बार उठ के बैठेंगे। करवट लीजिए आप पूरा So कंफर्टेबल। what I'm doing now, I'm standing, so I'm breathing and breathing out. हाँ, Earlier I used to stand up like that only. ठीक है। So, do you find any difference right now? Yes, that some jhanjanat is there. हाँ। What I feel, and my body is relaxed. ठीक है, relaxed, perfect, relaxed. I'll walk in the street.
Wow. How would you rate your pain as in when So you now, so it was like when I was having this out of weight, 10? so it's 9.8. As in from 10, Yeah, how much pain is left? 1%? 1 or 2. Minor, very, very minor. Perfect. You Yeah. cannot even identify that. Yeah, So exactly. this is your first session, and in first session you feel 10 out of 9. 9.8. 9.8. Almost 10. Yeah, almost. Almost 10. Little. I just know. Minor, I'm not able to recognize. Maybe it is there, or maybe it is completely not there. Fine. But yeah, 10 out of 10, you can say. Perfect, ma'am. Thank you very much. There's few more adjustments which we need to do. We need to adjust your neck and we need to adjust your upper back as well. Right, exactly. Body इसको छोड़ दीजिए. Relax. Nice. Good. Good. Easy. Breathe in. Breathe out. Good. Nice. बहुत अच्छा. Very good. Side change. Easy. Now breathe in. Breathe out. Body relax. This is not good. Just do it. अब उधर देखिए एक बार. अब इधर देखिए. पूरा जाइए. अब उधर जाइए. Do you feel any restriction here? Any problem? No. Perfect. Relax. थोड़ा सा यहाँ पे और देखिए. हल्का सा और stretch. Nice. That's it. I'm fine. तो आप एक बार खड़े हुए ना. Nice. अब आपको क्या करना है? अपने हाथों के ऊपर हाथ रख देना है. ठीक है, बालों को साइड कर देंगे. फाइन. ऐसे क्रॉस कर दीजिए. डन. थोड़ा सा आगे हो जाइए. हल्का सा. परफेक्ट. रिलैक्स. नाइस. इजी. छोड़िए. नाइस. अब पाँव वहीं रहेंगे आपके. एल्बो अंदर करिए. पाँव को पीछे मत लाइए. पाँव वहीं रखिए. एल्बो अंदर करिए. अंदर मैम. एल्बो अंदर. एल्बो अंदर. परफेक्ट. रिलैक्स. नाउ ब्रीथ इन. नहीं, आपको पीछे नहीं आना. आपको लूम जाना. आराम से. रिलैक्स. इजी. ब्रीथ इन. नाउ ब्रीथ आउट. बहुत ही बढ़िया. परफेक्ट. अच्छा लग रहा है? Very nice. I want daily. Hello everyone, I am Neelam Chaudhary. So I am a IBC official and I am teacher also. I was having a backache since long. So in a month I almost have 3-4 times this backache. So I came to this Flex Health Physiotherapy Center. I took few sessions. So now I'm feeling very relaxed. My body is totally free. The pain which I was having is totally gone. So now I wanted to rate about this physiotherapy center and the session which I took from sir, 10 out of 10. So I truly appreciate that and I recommend everyone to come here, and whatever issues and body ache you are having, just come here and relieve it.